Let's read that real quick. Go ahead and read in Spanish, brother. Vamos a leer el 1 Tesalonicenses 2:9 y vamos a verlo aquí rápidamente en español. Que dice así: porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser graviosos, y a ninguno de vosotros os prediquemos el evangelio de Dios. Oh, yeah, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreemplazable más comportamos con vosotros los creyentes. Y así como también sabéis de qué modo que el Padre a sus hijos exhortabas y consolabas a cada uno de vosotros. Y nos encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os nos llamó a su reino y gloria. For ye remember, brethren, out of labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily, and justly, and unblameably we behaved ourselves among you that believe. As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doeth his children, that ye walk worthy of God, who has called you unto his kingdom and glory. You say, preacher, why are you using this text here? We're talking about Father's Day. Amen? Entonces me pueden preguntar ¿por qué estamos usando este verso? Es el Día del Padre. El I titled this message, Duties of a Spiritual Father. Yo titulé este mensaje Las responsabilidades de un padre espiritual. Paul is speaking to the church here. Pablo está hablándole a la Amen? iglesia aquí. The Christians here at Thessalonica. He says, and Aquí en you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doeth his children. Porque aquí Are you lo dice en la understanding escritura. now why I'm using this text? Entiende por qué estoy usando esta escritura que dice como el padre a sus hijos exhortaban. Paul saw himself as a father to those that he led to the Lord. If you go to 1 Corinthians chapter 4, verse 12 through, actually verse 15 to 21. Si For the sake of time, we can't read all these verses, but I want to especially look at verse 15. In your own time, read this chapter. This chapter, Paul is trying to. People were misunderstanding Paul's ministry. En este capítulo, Especially the Jewish Christians. They had a problem with Paul because he was going to the Gentiles, and he was zealous in persecuting the church. Aquí en este capítulo Until he met Jesus. había gente que tenía problemas con Pablo por su ministerio, porque estaba hablándole a los gentiles y no a los judíos. Y bueno, por el tiempo solamente nos vamos a enfocar un poco más en el verso 15 del capítulo 4. Pero lean ahí en su tiempo. Paul's explaining to the Corinthians here the purpose of his ministry. Entonces le está How explicando he saw aquí his ministry. Verse Pablo 15. Read a la verse 15. iglesia. Pablo le está explicando a la iglesia sobre el ministerio de ahí. Pero dice, porque aún no tengáis 10,000 años en Cristo y no tengáis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engrandaré por medio del evangelio. For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Paul saw himself as a father to the new Christians. Pablo se miró como un padre para los nuevos cristianos. The Spirit of God used the Word of God in Paul's ministry, and many people were born again into the family of God. And Paul saw himself as a father to the converts that he led to the Lord. Y en ese tiempo habían personas que vinieron a Cristo por Pablo y eran nuevos convertidos, y esos nuevos convertidos Pablo los miró como hijos. The father not only begets the children, he also cares for them. No, ahí dice la palabra que no solamente
que el padre solamente en grande, pero también él cuida de ellos. As Paul is defending himself, his own works against the false accusation, he points out to these of his duties as a spiritual father to the Thessalonians. Entonces aquí también Pablo se está defendiendo de esas personas que estaban hablando contra él de las acusaciones, pero estaba diciendo su responsabilidad como padre o los padres que ellos tienen su responsabilidad en el Evangelio. So let's go back to our text this morning in First Thessalonians. Vamos a ir a nuestro texto esta mañana, Primera de Tesalonicenses. There's three things we want to see this morning. Hay Paul dealing with the new Christians and how we as fathers are to be fathers and deal with our children. Amen? aquí nos habla de los cristianos, su responsabilidad de cómo ellos deben de hacer con sus hijos. The duties of a spiritual father is his work. Paul talks about his work here. Verse 9, read verse 9, brother. El padre espiritual es su responsabilidad, es su obra o su trabajo que hace. Vamos a ver el verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, noche de día, para que no sea agravados a ningún de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Duties of a spiritual father is to work to support your family. El trabajo del padre Paul saw the espiritual new converts as his family. Amen? es para And Paul aportar su worked familia. to support his family. Even though the Philippian Christians sent financial aid, we know if there's times that Paul, the churches would send aid to Paul. Había tiempos que aún, por ejemplo, la iglesia de los filipinos, We can see that in Philippians Filipenses, 4, 15 and 16. ellos mandaban dinero o una ayuda financiera para Pablo a su ministerio. Vamos a verlo aquí en Filipenses 4. Participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. There was times that Paul, and Paul says in Philippians, there was times Paul knew what it was to hunger. Pablo hasta menciona que él sabía que era pasar hambre. That Paul didn't have much. Pablo no There's tenía times, sometimes bastante. the poor churches would send aid to him, but Paul did not rely on just aid from churches. Paul worked and made tents. Y a He veces, labored. a veces de las iglesias pobres, ellos mandaban alguna ayuda para Pablo, pero aún así él no dependía de las iglesias porque él trabajaba. I want you to think about it as fathers. Pero quiero, It's your responsibility to work. Paul knew his, and Paul made sure he let the people know that he was not chargeable to anyone. pero hay Amen. la responsabilidad como padres, ¿verdad? Que están aquí. When Es he had nuestra a need, responsabilidad para he didn't trabajar. have a problem work at the same time getting the gospel out. Porque cuando había una necesidad, él no tenía problema que él trabajara y también que él mandara una But if forma somebody para enviar el came to evangelio. meet Paul's need, he didn't have a problem accepting it. Cuando Pablo tenía una necesidad, no tenía un problema en aceptar una ayuda para esa necesidad. There was a time in my ministry where when I preached and people tried to give me an offering or get, and I would reject it. Había, I would, because I Había wasn't doing it tiempo. for that reason. había tiempos en mi ministerio donde hay personas que ellos quieren darme una ofrenda de bendición like- y yo no Like puedo I didn't aceptarla. want that. I got this. Es como que yo There's no lo fathers like- quiero porque yo fathers, tengo lo que estoy It's your haciendo. responsibility to work to provide for your children. But if something happens in your life, maybe you lose your job, you don't have ability at that time, and God lays it on somebody's heart to come and be Pero como padres, ¿verdad? Tenemos que trabajar, vamos a trabajar y todo, pero a veces pasan momentos de necesidad. accept it. A veces hay personas que Dios pone que te van a dar cosas. So, Hay que you know what? aceptarlas. Somebody told me one time when ¿Sabe this lo que alguien happened, me dijo? and I said, they say, God has laid this on my heart, and you are robbing me of a blessing. Que alguien me dijo una vez, You understand Dios what me I'm puso saying? esto en mi corazón y si tú no lo Sometimes we aceptas, estás rob God of robándome. and people of a blessing that God lays on their heart to provide.
Hay veces donde Dios pone Number bendición one. en personas para que te bendigan. Number one, it's our responsibility to provide for our children. Número uno, Amen. los padres que están aquí, es nuestra responsabilidad de trabajar. Work is your responsibility. A man that doesn't work, Jesus said, a man that doesn't work should not what? La Biblia dice, Eat. el hombre que no trabaja I no didn't say debe de that. comer. People say, oh, Jesús lo dijo. my God is Yo no lo love. dije. That's harsh, man. Man lazy, he don't work. Hey, Y Jesús I lo dijo. won't lose a minute of sleep. A man in that condition, that he's lazy and won't work. Somebody's in suena this cruel. position, not because of their being lazy, but something happens and they're not able. Hey, it's our responsibility. Hay hombres perezosos que As a uno Christian, no le to debe provide ayudar o for that. gastar su minuto ahí. Pero hay Father, personas que amen. no pueden trabajar debido a una situación Paul had no que problem. pasa. He made tents and paid his own way. 1 Corinthians 4:12. You want to look at that real quick? 1 Corinthians 4:12. Y 1 Corintios 4:12, ahí dice que Pablo, él hacía su trabajo, que era hacer como carpa o And Paul was tiendas. explaining to the people that were misunderstanding his ministry. Paul said, in labor, working with our own hands, being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer. Paul says, hey, didn't have a problem, labored, working with our own hands. Había gente criticando a Pablo y para defenderse en lo que él hacía, dice, no nos fatigamos con That's a trabajo con bad nuestras propias manos. four-letter word for some fathers. Y para algunas personas, la palabra Amen. trabajo es una mala palabra para ellos. First thing, a duty of a spiritual work. Entonces, lo primero es de trabajar como es nuestra responsabilidad como padres espirituales. No one could accuse Paul of using his ministry for profit. Nadie podía acusar a Pablo por él usando su ministerio como tener Amen. ganancias. That I just read something a couple of days ago from somebody that was a child in that ministry, and Leí algo. I can't go in details, but when I was down in Immokalee, we had people in the church got involved, and Que tiene que ver con un niño en un ministerio y no puedo ir tanto en detalle. Esto fue lo que pasó en Immokalee. let me tell you something. Y había iglesias que se involucraron en esto. God wants to bless his children. Quiero que le voy a decir algo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Can I get amen there? ¿Puedo agarrar un amén ahí? Huh? God wants to bless his children. Dios quiere bendecir sus hijos. But if you're in a ministry Pero si estás en un ministerio and you're living in a $5 million house with 15 rooms and you got 2 children, y estás viviendo I'm en sorry, una casa de 5 millones de something dólares, is not right. 15 cuartos y solamente tienes 2 hijos, hay algo que no está bien. Amen? Amén. Something's not right. Algo no está bien. I follow the voice of the martyrs. I follow Christians. We've got Christian brothers around this world. Yo sigo la revista Voice of the Let me Martyr tell you y something. también todas otras partes donde son medios ¿Ah? que mencionan sobre la persecución. Majority of them cristianos. not wealthy, brother. They are not wealthy. Most of them couldn't put 2 pennies together. But when I look at these people, listen to their testimony, see what they've gone through for their testimonies for the Lord Jesus Christ, Hay personas que for son coming to perseguidas Christ and accepting Christ, y and no the son situation ricos. they're in, and y en medio por la situación que están pasando, de que siendo perseguidos y todo, ¿verdad? Y que están predicando el they talk evangelio. about how God has blessed them, how blessed they are. Y ellos mencionan en sus testimonios cómo ellos son You bendecidos. know, something I understand about Paul's life, following Paul's life through the Word of God. Paul says, I've learned whatever state that I'm in to be content. ¿Sabes lo que Pablo menciona? I know how la to palabra? abound, I know how to obey. Paul says, when I was outside of prison and I was going taking the gospel and all, I was okay. I could praise God. Ellos God met every need I had. Pablo dice, no If importando las need wasn't circunstancias, met and I needed it,
I need it to work. Hey, I went over here. Priscilla and Aquila taught me how to make tents. I can make a tent. Él dice, no importa las circunstancias donde he estado, he encontrado cómo estar gozoso en cada parte, siendo Then when they get abundante, mad sea at pobre. Paul and throw him in jail, put him in prison, Hasta aprendió cómo hacer tiendas o carpas he starts writing letters to the En fin. churches. Hey, Thessalonica, hey, let me tell you something. y en fin, lo Church, tiran here. al- I'm going to write A 4 la chapters cárcel. to you. I'm going to tell you how to live your Christian life. y empieza a escribir cartas. Y una de las cartas a Tesalonicenses le dice cómo tienen que vivir I'm going to talk su about vida joy. cristiana. Le voy a hablar sobre el gozo, Joy. el gozo. I'm going to give you 4 chapters. I'm going to talk about joy. Le voy a dar 4 capítulos. Le voy a hablar sobre el I'm going to gozo. talk about things that will steal your joy. Le voy a dar cosas sobre las cosas que le pueden robar su gozo. Amen? Amén. People will steal your joy. Personas le pueden robar tu gozo. Chapter 1. Capítulo 1, Filipenses. Chapter 2. Capítulo Hey, 2. circumstances will steal your joy. Circunstancias, oiga, pueden robar su gozo. Things will steal your joy. Cosas Now, pueden robar su I'll gozo. close it up with chapter 4. Hey, Y lo cierro ahí con capítulo 4. worry, La preocupación. worry La preocupación. will steal your joy. El afán puede robar su gozo. Paul's writing from prison. Pablo está escribiendo desde la prisión. Don't need to work there. They're taking care of him. They give me a meal or two. Amen. Ahí no tiene que But he's trabajar, talking about telling the church pero le está these hablando things will steal your joy. a la about iglesia de cómo las Circumstances. cosas pueden robar su gozo. Circunstancias. You want to notice in Paul's life, not one time when Sí. Paul was put in jail or in prison, Si se, not da, one time. si se da cuenta, cuando él fue encarcelado, ningún momento. Now Paul says, pray for me. Ahora Pablo dice, ore por mí. Paul always says, pray for me. Pablo siempre decía, ore por mí, Pray for me. ore por mí. Huh? For the furtherance of the gospel. Pray for me. That Para el God, avanzamiento del evangelio, oren por but mí. not one time Pero en ningún momento did Paul pray for me that God gets me out of this situation. dijo que ore por mí, que Dios me saque de esta situación. Pray that I get out of. No. Paul, no wonder Paul toiled day and night because he loved the believers and wanted to help them as much as possible. He was work. Fathers, it takes work to be the father that God wants you to be. Pablo trabajaba porque quería aportar a su familia, o sea, a la Amen. familia de Dios. It takes work. Pero toma trabajo, y padres, toma trabajo. Hay que, Let's go back to our text. vamos a ir a nuestro texto de nuevo. For you remember, brethren, our labor and travail for laboring night and day, because we would not be chargeable to any of you. We preach unto you the gospel of God. He said, we're going to labor. We have a job. God called us to a job to do. We're going to labor. We're going to work at it. Entonces ahí Pablo dice, hermanos, recuerdan que de nuestro trabajo y fatiga con las manos que nosotros usamos, porque hay trabajo, hay la necesidad de echar mano. The moment you got married El momento que te and casaste, you had a child, Y you tuviste became un a hijo. father. tú te convertiste en un padre. You became a father Te convertiste en un padre that God has given responsibilities to. que Dios le entregó Amen? responsabilidades hacia ti. That God has given responsibility to work, provide for that. Number two, look at verse 10. Número 1 es de trabajar. Duties of a spiritual father. His walk. Ahora vamos a ver el 10. Que, Live es so that they are good examples. que uno vive para que sean buen ejemplo. You understand what I'm saying? As the Tiene- father, we're to live Debemos de We're to vivir, live in a manner that we set a good example. tenemos que vivir donde nosotros damos un buen ejemplo. My pastor friend in Augusta, Georgia, Brother Mi- Sutter, I was under him for 4 years in Immokalee. 4 years, 8 years. He was a teaching preacher. Oh, I Mi learned so pastor much from him. y amigo, que él One thing I está learned en from Boston, him,
Él ha sido un Always maestro para stuck mí with me. And you think about this. y siempre ha estado al lado mío Your walk walks. y sabe, su caminar camina, ¿verdad? Your talk talks. Y su hablar también habla, Right? Yep. ¿verdad? But your walk Pero su hablar, talks louder than your talk talks. pero su caminar habla más alto de Yo lo que usted comprende. habla, You understand? ¿entienden? Our walk walks Pero nuestro, and our talk talks. But our walk talks Caminar. louder than your talk talks. nuestro caminar camina y nuestro hablar habla, pero nuestro Let me caminar tell you habla something, más fathers. alto de lo que hablamos. You can't pull nothing over on your children. Padres, hay que entender que uno no puede, Ask Father. Esconder You'll nada de never sus be hijos. perfect. As a child of God, we'll never be perfect. It's not about perfection. usted no va a Amen. ser It's about maturity. un padre perfecto y no hay perfección, ahí dice la palabra, As a pero se father- habla sobre la Huh? madurez. You and I will fail sometimes. Usted y yo vamos a fallar algunas veces. Don't think your child doesn't know. No creen que sus hijos no conocen Huh? de, He said, preacher, you ever messed up? me pueden preguntar, With your predicador, child? ¿me he fallado? Sí. Preacher, what did you do? ¿Qué hiciste? Me pueden Knowledge. preguntar. And let them know that I know and ask them to forgive me. Amen? Absolutely. Muchas cosas, pero he reconocido que había momentos donde yo tengo que pedirles perdón, que ellos reconozcan también para que puedan aceptar que estoy pidiendo perdón. Paul's talking about his mentoring the young Thessalonian Christians. Entonces Pablo está hablando de ser mentor a los Look what he's saying jóvenes here. que están aquí en Tesalonicenses. Mira lo que está diciendo. He's talking about his walk. He says, Está hablando de su caminar. ye are witnesses. Dice, vosotros sois testigos. Huh? You start walking the way the Lord wants it, living the way the Lord wants you to. Your children are watching you. Cuando empiezas a caminar como Dios quiere que camines, They're a witness. sus hijos van a He- ver he- eso. He's saying to the Christian, Eres testigo. you're a witness. Eres un testigo. Amen. Amén. Think about it. What can your children say about you? ¿Sabe qué es lo que sus hijos pueden decir sobre ti? If they had to do a witness for you. Si tienen que ser como testigos hacia ti o de ti. Were you out shopping somewhere and you walked out of the store and you found out that they didn't charge you right on the what they charged you, and you got out and you checked it, and you find out that they 2x4s and plywood the different in the price of the, and you came out $180 a head Y to the good. $180 more of materials than what you should have paid for. si tú estás en la tienda y te cobran un precio menos de lo que estás llevando de los How'd you materiales, handle that? Your children with you. How'd you handle that? ¿cómo y estás ahí $100 menos de lo que deberías de pagar? ¿Cómo Hey, hicieras may esa God bless situación? us today. God bless us today with $182. Oiga, Dios me bendijo ahorita con $180. No, 82. No, no. Huh? $182 coming out of somebody's pocket because they messed up. Amen. el $182 le va a doler a alguien porque ellos hicieron un error. Your children here. Sus What you hijos. going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? You go in. Vas adentro y... Amen. Amén. It makes a difference how you walk. Hace una diferencia de cómo caminas. Not necessarily how you talk. No es necesario cómo tú hablas. Amen.
He says, ye are witnesses. Ahí dice, ustedes o vosotros sois testigos, As dice ahí. parents, we like it when somebody comes up and, Como- and como tells padres, you Nos Ah. gusta cuando alguien nos and dice comment on your children. y que nos Amen. comentan sobre sus hijos, ¿verdad? Nicholas here. Tengo I've, Nicolás told, aquí. I've gone to Nicholas and told him Nicholas about his children. He hablado sobre Nicolás, how sobre they sus conduct themselves. I mean, hijos. he has a beautiful family. como tiene una familia hermosa también. You like to hear that? ¿Te gusta escuchar eso? You don't want me to come to you. Oh, your children are unruly. That they're not. Tú no quieres que yo No, venga y we- te diga, tus hijos Huh? son un desastre. We want to etcétera. hear, huh? Nosotros Amen. queremos escuchar eso, ¿no? Amén. Children want to be a good witness to you too. Pero también sus hijos Amen. quieren hacer You un want a buen good witness testigo from your children. de ti. Amen. Nosotros Paul debemos says- tener buenos testigos de Paul nuestros hijos. says to the Thessalonian Christians here, he says, you're a witness. You are a witness. Entonces aquí le dice Pablo a la iglesia, le dice, ustedes son un testigo. But he says something else here. Pero dice otra cosa aquí. Look what the next 3 words is. And God also. Pero vean las otras palabras aquí que dice, y Dios That ought to también. get our attention. Eso debe agarrar nuestra atención. Paul says, church, Pablo dice, you're a iglesia, witness of how I am conducting myself. ustedes son Not only are you a testigos witness, God de cómo yo me also comporto, is a witness. pero también Dios es un testigo de mi comportamiento. That takes it up to another level, does it not? Eso lo lleva a otro nivel. ¿sí When o it no? comes to our children, can God be a witness that we are taking care of our children, that we are providing for our children, that we're doing, we're teaching? Que, Is God a witness of that? que si nosotros estamos trabajando, estamos aportando a nuestras familias, si nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, Dios es un testigo sobre eso. Nobody could accuse Paul of being. Dios no, perdón, que nadie podía acusar a Pablo A bad por lo que le witness. estaba haciendo para Dios. Amen. You are a witness, and God also, how holily. Pero ahí dice también, y Dios también de cuán santa. Paul wasn't afraid to call God as a witness. His life was holy. The Greek word there means carefully fulfilled the duties God gives a person. Pero ahí dice, cuando está hablando de santo, estaba diciendo que él ha hecho las In the Greek, responsabilidades that's que what that word Dios le ha means. entregado. Carefully fulfills the duties God gives a person. Que eso es lo que significa ahí en esa parte, que una persona que cuidadosamente hace las responsabilidades que God Dios gives le you ha a entregado. duty, Si Dios le entregó un trabajo and you faithfully, o you responsabilidad, carefully fulfill the duties. usted As a father, we have to be careful in fulfilling our duties. como padres tenemos que ser cuidadosos en cumplir nuestras responsabilidades. Our walk. His Nuestro life caminar. also was, what it says here, holy and justly. His life was also righteous, justly. This refers to the integrity, upright of character and behavior. Pero también ahí dice, justa Not the y righteousness irrepresible. which is of the law. Y esa parte justa no está hablando de la justicia sobre la ley, But the practical righteousness that God works out in our lives as we yield to Him. Philippians 3, verse 4 through 10. Let's Sino- go there real quick. sino está hablando de la justicia que Dios trabaja adentro de nosotros para que sea expresado desde afuera, y vamos a verlo ahorita en Filipenses. Philippians 3, Filipenses 3, 4 through 10. 4 a 10. Let's read that real quick, brother. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así, aunque yo no tengo también de que confiar en la carne, sino si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
cir- circuncidado al octavo día del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo que he perdido todo y lo tengo por buscar basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegado a ser semejante a él en su muerte. Paul's warning here. He's warning here against having confidence in the flesh. If anybody could by righteous living be saved, it was Paul. He was unblemished. I mean, he lived that. He says, though I might have confidence in the flesh, if any man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I the more. See, he's talking to Philippians here. He says, if you think that, see, the problem with a lot of the early church, they were receiving Christ as their Savior, received the righteousness of Christ, but then they were holding on to their what they did, their works, that hold on to righteousness, hold on to salvation. Entonces hay personas que hablan de justicia, pero están aferrándose en su propia justicia. Apuesto Pablo vive esa vida de la justicia de Cristo Jesús. He says, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss. Yea, doubtless I count all things, but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen. Our walk is in the righteousness, is in the personal righteousness. We're to walk righteous. We're not under the law. Entonces nosotros tenemos que caminar en justicia, no bajo de la ley. We're saved by grace. We're kept by grace. Nosotros somos salvos por la gracia y somos guardados por la gracia. We are not. I'll give you an example. Le voy a dar un ejemplo. My grandson, Mi nieto, my oldest grandson, mi nieto mayor, Brandon, lives in West Palm. que él vive en West Palm. He got right with the Lord several years ago, and he's been on zeal for God. Él se puso bien con Dios muchos años atrás y él tiene un celo para Dios, tiene un fuego para Dios. We got to see him. Hadn't seen him in a while. Got to see him yesterday. I mean, there's times. No lo vi por un tiempo. We spend hours in the Word. He would call and have questions to the. Y él y yo pasábamos horas y horas en la palabra. Él me llamaba, hacía preguntas y todo. He had gotten to the point in his life that. Pero era un punto en su vida. His righteousness was. He felt like God. If he just God was mad at him every day. Que su propia justicia y llegó a un punto donde pensó que Dios estaba enojado con él. There's a thing called algo que se llama spiritual
Man going, Spiritual pride. huh? Spiritual pride. Is it spiritual pride? Mhm. Undetected spiritual pride. Algo que se llama un orgullo espiritual que no pasa detectada o que no se detecta. Paul will say, don't get to the point where your pride gets to the point, spiritual pride, you get to the point where you think you're the only one living for the Lord. Pablo advierte que uno tiene que tener cuidado de no tener, a ser tan espiritual, llegar a tener un orgullo diciendo que ellos son el único que están viviendo para el Señor bien. That you'll make a statement like, I feel like I'm the only one in church serving the Lord. Que hagas una declaración que diga, yo siento que soy el único que estoy sirviendo al Señor en la iglesia. Paul came along and said, hey, all this righteousness that I had, that all my credentials, he says, I had to chunk it to the side and realize it's not my righteousness. It's the righteousness of Christ that's been imputed in me. Pablo les menciona y les recuerda que todas las credenciales que él que tuvo en la vida, él lo tuvo que poner a un lado, porque en fin Practical righteous. es Cristo Jesús que se lleva toda la gloria y toda la honra. Paul, Entonces, we go back to our text. vamos a nuestro texto de nuevo. Where we at? Let me finish. Let me Vamos. finish that there. Voy a terminar ahí esa parte. That was I count all things lost for exactly not. Well, I did read it all, didn't I? Oh, ya lo leí todo. Huh? Do what? I didn't read verse 10? Ah, no leí el verso 10. Okay. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, and righteousness, which is of God, by faith. Amen. His work, his walk. Entonces, su trabajo, su caminar. Paul says, you are witnesses. Go back to our text in verse 10. Vamos a nuestro First texto de nuevo Thessalonians. en Says, you're Tesalonicenses. your witness, and God also, how holy and justly and unblameable we behave ourselves among you that believe. It says holy, justly, unblameable. Paul's life was unblameable. That word unblameable means not able to find fault in. Entonces, ahí dice, Paul had accusers. ahí dice irreprensible. O sea, He had que enemies that accused him. no encuentran falta. Pablo tuvo enemigos que lo estaban acusando de cosas, But they could never level a charge against him that would stick. pero nunca podían traer un Amen. cargo que iba a pegar ahí. O sea, que iban... You understand? You understand what? Paul wouldn't say that he was his righteous, that he was perfect and sinless. Pablo no estaba diciendo que era perfecto y que era sin Because pecado, on several occasions, Paul says pero Pablo that a dice man that thinks he stand, take heed. que el hombre que se Amen. cree a sí mismo, o sea, que ellos son bien Fathers, espiritual, As a father, puede caer. you think you've arrived and you're the perfect father, and you're setting a good testimony for, huh? Be careful. Don't think you arrived to the point where you think you stand. Padres, tengan cuidado cuando le dicen buen testimonio sobre su vida, porque ahí puede llegar un momento donde uno diga, I've mira, dealt with yo people over ya the he years, llegado a todo. and some that's come out of be in prison and in and out, and I'll be talking to them. Yeah, I get out, preacher. I'll never go. Hay personas que he tratado con un varón que estaba en prisión, que Had one salía, entraba, raised up in a mockery, raised up in and out of prison. y él creció allá en Immokalee y él Finally, siempre estaba yendo I finally had to come to a point. I realized adentro afuera, decía, that there's nothing I could say or do to help him.
decía que no iba a volver, que no sé qué, y me llegué a un punto donde di cuenta que no puedo hacer algo o decir algo que And first, puedo the Word of ayudarlo, God, he knew the Word of God porque le abría la palabra y él conocía la palabra, because he had plenty of time to, porque tenía bastante tiempo para, but he would make a statement. pero él I get out this time, I'll never hacía esta I'll never come. declaración. Si yo me And salgo de I'd la stop him. prisión, You can't say that. yo nunca voy a volver más ahí. Hmm. Uno no puede decir eso. You know, there's this old saying that says, you say never. ¿Sabe? Tenemos un dicho que Never dice, say nunca never. digas nunca. Amen. You got that? Never say never. Father, never say that you'll mess up. You'll not mess up. Padres, no digan que ustedes no van a cometer o que nunca van a Husband. cometer errores. Husband, never say you'll never commit adultery. Los esposos, I've arrived. I'll never commit adultery. los esposos no Never say that. nunca digan que ustedes no Amen. van a cometer adulterio Don't- contra su esposa. He that thinks he stands, take heed lest he should fall. Huh? Ahí dice la palabra sobre el varón que piensa que está parado en buena cosa. If you feel that way, just think it. Keep it here. If you really Si feel te that you've sientes arrived, de esa keep it forma, right here. solamente Because the devil can't read your mind. manténgalo en su mente, no lo hablen, porque el diablo no puede leer su mente, But he can hear your voice. pero sí puede escuchar su voz. He can hear your voice. Puede escuchar su voz. I've had fathers tell me Yo he tuvido padres, o tuve padres, I didn't que have me a good dicen. upbringing. I don't know how I could be in this situation here because I always wanted to be a good father. Yo no I sé, didn't want to be like my father was. I didn't want to be. yo no sé cómo llegué a esta situación o cómo salirme de esta situación, porque yo nunca quise ser como mi papá. We're talking about duties of a spiritual father. If we're going to be the fathers God wants us to be, Si estamos hablando sobre los we got to padres be spiritual. que Dios quiere que nosotros seamos, We have to tenemos que know ser Jesus espirituales. Christ as our Savior. tenemos que conocer a Jesús como nuestro Amen. Salvador. We have to be in His Word. Tenemos que estar en We su have to be- palabra. That's the thing. Walk to support His family. Walk to work to support the family. Walk to set a good example. Number 3, His words. Trabajar para aportar para su familia. Words Caminar para dar buen Speak ejemplo. to the children. Paul is speaking to the children here in verse 11 and 12 in our text here. Y Paul is 3, speaking to the young Christians. número 3 son las palabras. Las palabras que se hablan a sus hijos. Háblales a sus hijos. Aquí lo vemos en la escritura. What young Christians ought to be here. His words. Cómo los cristianos deben de ser Speak. su vida. Father, speak to the children. Padres, háblales a sus hijos. O a los hijos. 3 things we want to look at in verse 11. Vamos a ver 3 cosas aquí en verso 11. Paul knew the importance of teaching the new believers the truth here. Pablo conocía de la importancia de hablarles To sobre, help them to grow in the Lord. Paul dealt with each of the believers personally. hablarles a los creyentes hasta en la parte personal. As you know how we exhorted and comforted and charge every one of you. Así como también sabéis de qué modo como como el Padre a sus hijos. Paul dealt with people in. You realize Jesus spoke to multitudes? ¿Se da cuenta que Jesús le habló a multitudes? Did he not? ¿Sí o no? And yet he still took the time to what? Y también tuvo tiempo para qué. I must needs go through Samaria. Necesito pasar por 'Cause Samaria. I'm going to talk to one woman. Voy a hablarle at a a well. una mujer ahí por el estanque. Amen? Amén. Jesus talked to multitudes. But he wasn't too busy to spend time with a single individual.
No, Jesús hablaba con la He multitud, coming through one day, and they bring a woman and they throw her at his feet. pero hizo We have tiempo. caught her in the very act of. Where's the man? Jesus dealt with her one-on-one. Jesús una vez le fueron a traer una mujer a sus pies y le dijeron que la atraparon en el acto de adulterio, Preacher, pero ¿dónde está el hombre? I got too many children running around. I can't deal with them individual. I can't give them in. Aún así tomó tiempo para estar con ella. Pero hay gente que me dice, pero pastor, yo tengo muchos hijos están ahí corriendo por allá y acá. Let me ask you a question. Le voy a hacer una Anybody know pregunta. about Susanna Wesley? ¿Alguien conoce quién The es mother of Susana John Wesley? and Charles Wesley? De la mamá de John y That was Charles Wesley. Responsible for the Methodist movement. Ellos son responsables God por used to, a lot of the movimientos hymns in the old hymn books is metodistas. written by Charles Wesley. Y también ellos son Susanna Wesley had 19 siblings, 19 children. Got that? y 19. ella también fue Nine of parte de los, them died in infancy. y ella tuvo 19 She raised hijos 10 children. y And the testimony, her testimony was she spent at least an hour each day with each child. y 9 de ellos fallecieron en su infancia, pero tuvo de esos 10 hijos y ella tomó 1 hora cada día para estar con ellos. Let me tell you, dads, you got more than one child? You got 2 children? Si tienes más de You dos got an easy hijos, job. You got one. bueno, You got- solamente ustedes tienen uno. Huh? How do you deal with them? ¿Cómo lides As a group? como un grupo? Huh? Okay. As a group? Como grupo, What about individual? ¿qué tal individualmente? Yes, there's times you deal with them as a group, Si hay momentos donde lides con ellos como un grupo, but there's times you need to deal with each child individually. pero hay momentos donde tienes que lidiar con los Because I hijos don't care how many individualmente. children you have, No importando los every hijos one of them's an que- individual. que tengas, hay que lidiar con ellos individualmente. I had 2 children, Yo tuve 2 hijos, a boy, girl. un varón y una mujer. My son, this big. Mi hijo es así de He was always grande. big. My daughter, Y mi hija, he this big. ella es más o menos así. Dynamite. Y ella My es son, dinamita. my son, Mi hijo, no. no, That was it. eso era todo. No. No, No. no. Okay. Ya. My daughter, Mi hija, no. no. She looked you dead in the eye. Ella me miraba a los ojos míos así. Y aún así tocaba. There's a thing called a strong-willed child. A child with a strong will. Hay algo que alguien que If you got tiene more than one una child, you know, voluntad fuerte, strong-willed child. You deal with each child in a different manner. tú lidias con los That's the same way hijos God deals with His children. en He doesn't diferentes deal with maneras. each other. Así lidia Dios con nosotros. Oh, there's the same principles apply, En la but misma- not the same manner. los principios aplican. There's a verse in the pero no Bible that says, "Train up a child in the way he should go." pero no son la Anybody- misma anybody- forma. La palabra dice que Everybody uno, knows that verse? uno debe enseñar Train up a a sus child hijos in the como way deben. that he should go. Tienen que crecer, dice ahí la palabra. And when he is old, Y cuando he ya, will not depart. ya está mayor de edad, Okay. no va a apartarse de eso. Did you get the whole verse? ¿Entienden el versículo? This is how most people they'll interpret that verse. Mucha gente Train up interpreta- a child in the way he should go. And even if he gets away from the Lord and he goes his own way, in the end he'll come back. I've heard that for years and years. That's how people interpret that verse. Hay gente que dice que interpretan ese verso You know me, I Dis- take the scripture. Let's read it in context. diciendo que uno va a crecer, a crear los hijos así en ese camino, van a apartarse, después en el final de su vida van a regresar. Train up a child in the way that
he should go. Pero la palabra dice ahí que uno debe Not the enseñar way a you sus want hijos them to go. cómo ellos In the tienen way que that caminar, no they como should tú go. quieres que ellos caminen, sino cómo debe de caminar. And when they're old, they'll not depart. Huh? Y Don't cuando break it up. sean de mayor de edad, no van a apartarse de ese camino. Don't use that verse, oh, the child got away and they come back, and that's what it means. No, you should. No pueden usar ese verso y decir, mira que los hijos se fueron para allá. I've seen No. families that have harmed their children. He visto familias que han lastimado And sus I'm not hijos. talking about families that don't know God. I'm talking about Christian families. Estamos hablando de familias, I've known familias over the years. cristianas, That if the father's a lawyer, si el papá es un abogado, they won't, and they'll try to push their child to be a lawyer. A Y- doctor, y, you understand what I'm saying? y quieren que los hijos sean un abogado. I know un preachers doctor. that will take Yo their conozco- children. Yo conozco to- predicadores You understand what I'm saying? y entiende lo que estoy diciendo. Train up a child in the way he should go. Entonces uno You debe say, preacher, entrenar, how do I know which way my child should go? uno va a entrenar a How sus are you hijos going to know? How are you going to know? el camino que ellos tienen que ser enseñados, no Watch el them. camino suyo. Watch when ¿Cómo they're van a little. saber? Watch them. ¿Cómo vas a saber? Bueno, míralos. My two grandsons, my two grandsons, Mi Dios, when they're born, got Dos them, nietos, got college fund set up. They're going to college and all. cuando ellos tenían fondos para ir a la universidad y todo, Watch them growing up. Watch them growing up. They get high school. They're getting close. They're getting close. ellos Okay. estaban creciendo, ¿verdad? Y están ya en la secundaria, ya están a punto de terminar la Yeah, secundaria. this one's going to college. This one ain't. Y mirábamos y decíamos a gente que decía, esta va a la This universidad, one, este el the otro money's no. there for. This one ain't going. That's my grandson Brandon. He's a welder. Y He's a welder. así decía, este va, That- el otro no. That's his passion. That's his. You know. Pero está el mayor, that's- que él es un soldador y esa es su pasión, es lo que le gusta. But my son, he look at he goes. He said, Pero mi hijo iba y dice, "Okay, I'm not going to push you to go to college because I know that's not your passion. That's not. ok, Watch your children. no voy a empujarte a que vayas a la universidad porque yo sé que no es tu pasión. Entonces, miran, vigilan Speak to sus your hijos. children." Paul dealt with each of believers personally, like Jesus did the same thing. He dealt on a personal basis. You got to deal with each child differently. Amen. Entonces, uno tiene que lidiar con los hijos diferentes, individualmente también, Because each child is. porque cada hijo es diferente. When it comes to discipline for our children, my son, I probably count on this hand how many times he was spanked. Like I said, he was compliant. It was not no. Mi hijo, yo le puedo quizás contar con mis dedos, con esta sola mano, de cuántas veces tenía que castigarlo. My daughter, a little bit Me- more discipline. Mi hija, un poco más de disciplina. Huh? Correction to bring them back into the. Corrección, para que pueda regresar de nuevo. Train up a child in the way that he should go. Entonces, Watch your children. Hay que enseñar a los hijos a la manera que ellos tienen que crecer. You'll know what their passion is. Tú vas a watch 'em. conocer sus pasiones, Watch them. entonces vigílalos. That's what Paul says here. Speak to the children. Paul dealt with each individual personally. Verse 11. He not only that, he says that. There we go. And you know how we exhort it. How we exhort it. Paul encouraged the new believers. Entonces ahí dice que ellos exhortaban. Children Pablo, are easily discouraged. Pablo miraba la New iglesia. Christians are easily discouraged. Paul knew that Los he hijos, go out and he preached the gospel. The new Christians, person just newly gets saved, you know they're easy to be discouraged. ustedes Have you saben dealt que with los, any new ones? los When they nuevos first get saved, convertidos, they start living for the Lord, and
They're easily discouraged. So Son are fácil children. They're para easily ellos discouraged. desanimarse, igual como los Paul- hijos Paul pueden said- desanimarse. Paul says, and you know how we exhort it. Y sabemos cómo Paul said, nosotros Paul encouraged. Fathers, exhortábamos, encourage your children. en otras palabras, que animaba. Entonces, padres animan a sus They will hijos. get discouraged. Your children ever been discouraged? Se van a desanimar. Sus hijos se han desanimado, ¿verdad? Yeah. Huh? Your job is to encourage them. Su trabajo es de, Our job is to Animarlos. encourage them. nuestro trabajo es de animarlos. Amen? Amén. As you know how we exhorted and comforted them. The word here, this word carries the same ideal as encouragement. Entonces ahí dice, consolábamos. Esa palabra es lo mismo como animar. You said, well, then why two different words if Yep. it carries the same idea? Entonces, ¿por qué hay dos palabras si As es la misma encouragement. idea? Well, the difference is with the emphasis on activity. Lo que enfatiza es la actividad. The emphasis is on activity. La Paul actividad. not only made them feel better, he made them want to do better. O You sea, see the gente difference? que Pablo los hacía sentir bien, pero también lo hacía que ellos hicieran mejor. Mario, your child's discouraged. You don't just want them to feel better, you want them to do better. That's what Paul didn't want it. El hermano Mario no solamente debe de querer animarlos, pero también que ellos hagan mejor lo que sus hijos están haciendo. Christian encouragement must not become an anesthesia that puts us to sleep. El animar a los cristianos no debe ser una anestesia donde nos hace a dormir. Don't put your children to O no. sleep, No hagan que sus hijos se duerman trying to make them feel good. solamente por sentirlo You want to que, encourage them to para que do se good. siente bien, sino hay que Amen. animarlos a que ellos hagan bien. Huh? You got to encourage them to do it. Encourage them to do good because in doing good, you ain't going to always feel good. Porque si te sientes bien, solamente te vas a sentir bien y no vas a hacer bien. Sometimes when you're doing good, you know you're doing what's right. It doesn't feel good. A veces Amen. haciéndolo bien y también haciendo lo correcto, no se va a sentir bien. Got to be a stimulant. Stimulate them. Puede ser algo que uno make 'em recibe want como to do estimulante. Amen. Paul encouraged. Paul comforted. What's the third word there? Charged. Que es la otra parte de que ahí dice exhortaba, Finally, consolaba. Paul charged them. It means that Paul testified to them. That's what that word charge means. Paul testified out of his own experience with the Lord. He let them know what he had gone through and all. Y después hay la otra parte del otro verso dice que encargaba a ellos, o sea que le ponía responsabilidad que ellos siguieran adelante en su caminar. You know, as parents sometimes you're telling your children, hey, back in my day, you try to tell them back in your day. Y bueno, They don't want to hear that. hay gente que dice, en mis tiempos, estás hablando de tu Most children don't tiempo. want it. But back in my day, this, huh? Hay gente que los hijos no quieren escuchar eso de su tiempo, But they need to hear it. pero Back in necesitan your, escuchar what you eso, went through, the experience. Paul de let lo them que know pasaste, what he went through la and all. experiencia. Pablo le aseguró de dejarles saber de qué es lo que él experimentó. Amen. Hey, back in my day, I can give testimony to my kids. Back in my day, some of the dumb things I did. Yo le puedo decir a los hijos, a Amen. mis hijos jóvenes o a la gente joven de lo que yo hacía en mis tiempos. Putting gas in a kerosene lantern. You know? Back in my day, hey, Poniéndole Yeah. gas a some what you did here, that wasn't very smart. You know, that was. Let me tell you. I know from experience. But God protects you here. I want you to understand that. Yo le Like He puedo did decir- back here when I put gasoline in a kerosene lantern and Yo le puedo decir, oye hijo, lo que hiciste no estaba bien, pero Dios te protegió. Pero te voy a decir algo de mi experiencia cuando yo estaba poniendo gasolina en la... see, son, Linterna. I understand. See, ¿Cómo me hizo?
don't ever make your children think that you had a perfect childhood and you did everything right. No hagan que sus hijos Amen. crean que tuviste una niñez perfecta, que creciste bien. No, no lo hagan que ellos piensen eso. Sometimes we go through different so that we can be a comfort to others. I want you to go to Second Corinthians, verse 3 and 4. Vamos a ver el otro verso que sea como un confort, que nos trae confort a nosotros. Vamos a ver 2 Corintios Read that, brother. 1:3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforts us in all of our tribulations, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Amen. We're to relate our children that we have a God of comfort, that there's times in our life that we needed His comfort when we were a mess, and that they can have that. Amen. Entonces hay que entender que hay un confort, una consolación que Dios nos da cuando somos un desastre, y como cuando nosotros tenemos problemas y todo. También tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios nos da la consolación. What was Paul's purpose for the fatherly ministry to the believers here? What was his purpose? Entonces, ¿cuál era su propósito aquí? Look at verse number 12. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Vamos a ver aquí en el verso 12. Read that, brother. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. That ye would walk worthy. What was Paul's purpose? ¿Qué era el propósito de Pablo? In exhorting them, En exhortarlos, in comforting them, en consolarlos, in charging them. encargarlos, That ye would walk worthy of God, para que caminen who has como called you es into digno His kingdom and glory. Amen. de Dios, que What's ha sido our llamado purpose? para su reino. What's our purpose as a father? ¿Qué es nuestro propósito como padres? Huh? To encourage our children, to comfort them, and to charge them. What's our purpose? That they would walk worthy of God. ¿Qué es nuestro propósito? Para que nuestros hijos The same caminen como purpose es that Paul digno. had for the new Christians, as seeing themselves as a father, we as a fathers should see the same thing. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Y como Dios hace esto con nosotros también, como padres, tenemos que hacer lo mismo. Every child must learn how to walk, Cada hijo tiene que aprender cómo caminar. must have good models to follow. También tiene que tener buenos modelos o personas que son de buen ejemplo para seguir. In many places, Paul wrote that we're to walk worthy of the Lord. Entonces Pablo escribió en diferentes partes que nosotros debemos ser dignos para caminar en el Señor. We must be faithful stewards Tenemos que ser and administradores fieles, concerned fathers. hablando sobre los padres. Amen. Amén. God has given us a great responsibility. Dios nos ha entregado una responsabilidad mayor. Amen. Amén. I challenge fathers this day. Yo reto a los padres este día. If you're not where you are to be as a father, Si no you know you estás fall short in a particular area, como give it to the Lord. el padre, te tienes Give que it to the ser. Lord. Lord, hey, Entrega esa parte del Señor. Lord, I know I've messed up in this area. Dile, Señor, yo sé que he fallado en esta área. Lord, I haven't given my child an individual attention that he should have. Padre, perdóname por no darle atención a mis To find hijos out o un hijo mío individualmente.
to find out what makes them tick, what O- makes them O de ver qué es lo que hace que ellos tengan pasión o qué es lo que los apasiona. what's their mindset. What is ¿Qué es su mentalidad? and train them in that. Train them, help them to go in that direction. Encourage them in that direction. Entonces, anímalos Great que ellos vayan en esa responsibility. dirección. Great responsibility as fathers. Father, we thank you for your mercy, for your grace that you extended to us. Señor, gracias por la misericordia que nos ha extendido sobre nosotros. Father, I thank you this day Te doy gracias este día for the children you gave me. por los hijos que me has entregado a mí. And Father, I know there were times that I failed, Señor, yo sé que había momentos donde yo he fallado. but I thank you, Father, that in your mercy and Pero in your grace, Te doy gracias que tu misericordia, tú you was able to teach me and help me pudiste ayudarme a mí to realize mistakes, a encontrar have a ah, desire to change them, esos errores y el deseo de have a desire cambiarlos, to be a better father. de ser un padre mejor. And Father God, I thank you for my grandchildren. Señor, te doy gracias por mis nietos, Father, to see them de verlos a ellos, coming to know you as Savior. de conocerlos como And Father, Padre, Salvador. and I continue to pray that Y- they Y will Señor, bring honor and glory to you, Lord. yo continúo a orar para que ellos te traen gloria y honra hacia ti. Father, we bring our children Señor, before your throne of grace today traemos a nuestros hijos al and trono de la asking you gracia. for a hedge about them, Lord. Y Señor, te pedimos que tú, Señor, estés Help us, Lord. guardándolos. Help us, Lord, Señor, to ayúdanos be a witness and a testimony de ser un testigo, to Señor, your mercy and to your grace, y un testimonio de tu misericordia y tu love. gracia y de tu amor and bring peace. y traer paz. Bring peace in the homes of your children. Traer paz en el hogar con tus hijos. We thank you, praise you, give you all the honor and glory. Te damos la gloria y toda la honra. Amen. Señor. Amén. Amen. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Thank you, everybody, for Amén. being here this Gracias morning. por todo el mundo venir.